So yun guys, meron naman tayong Chevrolet na Colorado na XLT. Ayan. So yung mga kasama ko guys. Ayan, yung mga GT. Ayan. So yan guys, yung pinakita sa inyo kung paano mag-drain ng ating engine oil. So basic lang po yan guys. Ayan. So paspasan na to guys. Ayan, ito yung oil nya. Easy deal ko yan guys. 5W40 yan guys. So ayan. So linipitan ko na. Okay. Yung kanyang trim plug. Yan si Kuya. Francos yan. So pinibili yung kasama namin ng OGT. Yan si Chip. Yan yung OGT natin. Yan. So Okay. Tatap. kita ko na, nalagyan ko na rin. Tanggal natin yung oil filter nya. Yan guys. So yan, talaga makita ninyo. Maitim na Dito sa may kwan. kita namin ninyo. Yan. Okay na. So tinanggal yung kasama ko. Ayan. So okay, pinagpakita yung original yung kanyang oil filter guys. Mag-inspection. Ayan. Ako mag-inspection. Alam ninyo guys. Ayan, relax ah. Ayan, so kinabit na. Ayan o. Ayan. So yan guys. Ayun. So yan guys. Tinanggal Yummy, yung kasama ko yummy. yung kanyang air filter Okay, niya para good. linisan lang. So pwede pa yan. So dinouble check ko na ang kanyang oil filter para Sige. sigurado tayo na walang. Basta naman mayo. Ayan, so kinabit na. So dito pa tayo sa ilalim niya guys. Ayan po yung fuel filter niya guys. Ayan. Yung OGT ng timira niya. So ako naman ito guys. Ayan. Naka-shade pa. Ayan. Kita mo ninyo guys. Talagang sure talaga ito guys. Kita guys. Kita naman ninyo. Ayan. So pinasok ko na yung fuel filter niya. Dalawa yan guys. So ayan. Kailangan niya sakto yung 2018 model, Colorado. so dito naman tayo guys, mag-reset na tayo. Kanyang maintenance nila guys. Okay. So, dito sa receipt pension. So inaabot na yung 10,000 niya guys. Ayan o. Engine, Kailangan natin ayun o. i-reset, Engine guys. oil life receipt. Para Ayan. Madalan dyan na. loaded naman siya. So So, alam niyo naman guys. Automatic na tayo. Matatagal naman Ayan, ito. filter na. Manual. Manual. Dashboard. Okay. Okay. Pwede namin na ito guys. Yan, yung mag-process scanner na. sa Continue na yan. GM. Yung ating Chevrolet. Nakita na? Guys. Kita? Ano naman ninyo? Oh, successful. Continue na. So madali na yun guys. Basta meron kayong scanner. Na. Anong scanner Okay na. guys, Dapat basta normal na. Pwede ka. Yun lang. Basic Basic. reset. Basta meron yung oil receipt niya. Ayan, so okay na yan guys. Ayan. So start na. Ayan. Ayan. Mandal na guys. Ayan. Okay. Kita naman nyo O, tanawa sa mga lights natin. Sige. Ayan, so, Hazard light! ito yung mga Okay. lights niya. Kung okay Brake ba, light! yung mga sira. Punder. Goods! Ayan. So all Reverse! goods. Alright. Ayan. So Okay, ano yung goods. problema guys. All goods! Okay na kayo guys. Wala namang punder. Ayan. Apa mo ay ligwat. So ayan guys. Tapos Trapo siya, naman na trapo. guys. So titignan natin yung oil engine level niya. Kung sakto ba. Stick. So okay na. sakto na guys. All goods. Ayan. Shout out dyan naman mga ka-idol. So, basic na yan guys. Ang ating pag-change oil. Ating Chevrolet Colorado.